Liker dinja. Jedan kilogram zrele dinje očistiti od kore i semenki. Semenke od dinje ne bacamo, već ih ostavimo za lekoviti čaj, ali to ćemo u nekom od narednih videa da vam pokažemo. Naseckati ih na kockice. Staviti kockice dinje u veću teglu. Teglu sa kockicama dinje nalijemo sa 1 litrom lozove rakije i dobro zatvorimo. Teglu ostavimo na toplo mesto 7 dana da odstoji. Nakon 7 dana za liker skuvamo sirup od 100 ml vode i 100 g šećera i ostavimo da se ohladi. Hladan sirup dodati u teglu sa dinjama, dobro protresti da se sve sjedini. Potom liker procedimo. Naš liker je gotov i može da se konzumira. Uživajte u nesvakidašnjem ukusu. Ako vam se svideo video, stavite like i zapratite kanal.